boy. Squall. Ready? One. Ayan. Na-cancel ko, Squall, na-cancel. Tara boy, di kagad pre. Di kagad. Sagasaan nyo pre. Sagasaan nyo. Push nyo. Pabas kayo pre, pabas. Pabas kayo pumesto pre. Ready combo? Tara boy, ICD-OD lang pre. ICD-OD lang. Push pre, pa board side pre. IC. Sabay dragon pre. Ready one? Puro wala nang MH pre. Chain. Tara boy, combo. ICD-OD pre. Putang ina, sasarap pre. Ready one? Tara boy, chain. Tara boy, combo. ICD-OD pre. Baka hitis yan, putang ina. Isang bayag lang pre. Ubus yan. Tara boy, yung nag-iusa sa harap ko. Bawal Wala ba yan pre. magwala? Ayun. Sige pre, sagasaan nyo. Resto na matay pre. Palag lang pre. Palag. Sige pre, tanawin. Pesto. Sige pre, palag nyo na pre. First target ha, ready one? Dito lang pre, sa baba. Yung nasa baba pre, nasa baba lang. DOD pre, DOD. 3, 2, 1, tara boy, sagad. IC pre ha. 3, 2, 1, tara, push na. Tutok sa gitna pre, ready one? Tara boy, chain. DOD kagad pre. Sagad sa gitna. Reso na matay pre. Sagad sa gitna pre, reso na matay. Tutok kagad sa baba. Tutok butas, ready? Kaliwan yung MP ah. Angat ang bayan pre. Ay, angat na namin pre. Angat na namin. O, ito nasa bungad lang. Kaliwa. Kaliwa muna. Pabasay. Pasay, tas tutok kasi dyan. Ang ina talaga yung party ko. Basay ka ako, nandun sa may genside. Basay doon, basay. Ayos pala doon. Basay boys. Okay, pakiubos na lang. Okay, aperay na. Patay boy, aperay. Aperay boys, patay boy.